বিড়ালকে দিয়েছে মাছ জাগতে। অ্যাকচুয়ালি এই বাংলা কথাটার মানেটা কি আপনারা কি জানেন? কখনো বিড়াল মাছ জাগতে পারে? সে তো নিজেই মাছ খেয়ে নেবে। কিন্তু এই কথাটা কেন বলছি আপনাদেরকে একটি ভয়েস শোনাচ্ছি, শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি টিডিএমের মধ্যে এই মুহূর্তে কি চলছে এবং কাদের অবস্থাটা খুবই করুণ হয়ে যাবে। नमस्कार दोस्तों, मैं वेंकटेश। और दोस्तों आप देख सकते हो मैंने एक फोटो भेजा है और ये है कैपिटल एक्स डायरेक्टेड बाय मिस्टर हसीम, मिस्टर सुब्रतो सरकार एंड सूरज। ये तीन बंदे हैं दोस्तों जो डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। इसीलिए सुब्रतो सरकार भी बिजी है इन लोगों को फेवर में, इनको बचाने में। तो दोस्त एक जगह भी आप क्लियर नहीं किए हो, लोगों का पैसा फंसा लिया हो, करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करवा दिए हो, लोगों को बोले कि दूसरा एमडी हसीम दा, टेक्निकल डायरेक्टर सूरज, सुब्रतो सरकार इज मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ टीडीएम। ऐसे करके इन्होंने टीम बनाया, करोड़ों चूना लगाया। अब और एक कंपनी स्टार्ट हो चुका है कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स में भी अब चूना लगाने के लिए तैयार है। दोस्तों आप सभी से निवेदन है, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना है। ऐसे लोगों को छोड़ोगे तो आज टीडीएम में चूना लगाए हैं, कल कैपिटल एक्स में लगाएंगे, फिर तीसरे में लगाएंगे, ऐसे करके चूना लगाते जाएंगे और आप और हम ऐसे लुटते जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे लीडर्स को हमें बहुत बहुत ज़्यादा केस करना है। मेरी टीम तैयार है, 20 तारीख के बाद सब लोग तैयार हैं, क्योंकि कंपनी का एमडी जा चुका है। अब उसके मेन जो धुरंधर डकैत उनके साथ असिस्टेंट थे उनको अब जेल में भेजना है। अब नहीं करेंगे दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर अगर बातें होंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक्शन लेने का समय आ चुका है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे लीडर से सावधान रहना है और ऐसे लीडर्स को जेल पहुंचाना है। ठीक है, तो तैयार हो जाए। 20 तारीख के बाद एक धमाल टीडीएम के सारे साथी चोरों को जेल तक पहुंचाने का। আপনারা হয়তো শুনেছেন এই নামগুলো, অ্যাকচুয়ালি অনেকে চিনতে পেরেছেন এই নামগুলোর ব্যক্তিগুলোকে। কিন্তু আপনারা কি জানেন প্রকৃতপক্ষে এই যে নামগুলো অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে এই সেই ব্যক্তি যেইগুলো হচ্ছে জিনেট থেকে বেরিয়ে আসা? মানে আপনাদের কাছে পুরো নলেজ রয়েছে যে জিনেটের কী হালটা করেছিল এই সেই লিডারগুলো, যারা জিনেটের পুরো অ্যামাউন্টটাকে মেরে বেরিয়ে এসেছিল তারপরে টিডিএমের, এবং টিডিএমেরই সেই বড় বড় লিডার হচ্ছে এরাই, মানে যে জিনেট থেকে পয়সাগুলো মেরে বেরিয়ে এসেছিল তারাই টিডিএমের বড় বড় লিডার এবং কোর কমিটি থেকে শুরু করে সমস্ত হাই লেভেলে। এবং এরাই টিডিএম থেকে যখন বেরিয়ে যায় এদের প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট প্রায় 50%, কে 40%, কে 30% নিয়ে বেরিয়ে যায়। এরপরে যখন টিডিএমের এমডি জেলে গিয়েছে এরপরে এদের অলরেডি এফআইআর বেরিয়ে গিয়েছে। মানে এদেরকে কি করার জন্য অলরেডি অ্যানাউন্সমেন্ট করছি না, আপনাদেরকে শো করিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখে জাস্ট বুঝে নেবেন। অ্যাকচুয়ালি এই মুহূর্তে টিডিএমের অবস্থা কতটা যে খারাপ সেটা কিন্তু টিডিএমের এমডি কখনো কল্পনা করতে পারেনি। তাই হাই গাইস, আরও কিছু আপডেট আপনাদের দেবো নেক্সট ভিডিওতে, চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।